मोर ना शालिनी आउ सबु झीक परी मोर भी किछि स्वप्न थिला। हेले मते स्वप्न देखिबार बहुत बड़ क्षतिपूरण दबाक पड़िला, जहाकु कि मु सारा जीवन भूली पारु नथिली। मोर विश्वास हेउ नथिला कि जे किए काहा सहित भी एमिति करि पारे जहा मो सहित घटिथिला। मु मात्र 6 वर्षर थिली, हेले मो उपरे केही भी दया कलेनी। मो जीवन बर्बाद करिदेले। काश मो माँ जदि बंचई देई थांता तेबे मो सहित एमिति किछि भी घटि न थांता, जहाकु सुनी लोकमानकर आत्मा भी थरी उठिबो। मो जन्म एक एमिति घरे होइतिला कि जेउठी कि केवल गरीब बणियार राज चलीथिला। आमे 4 भाई भौणी थिलु। मो बापा कोनोसी दुकान रे काम करुथिले आ माँ कहा घर को काम करिया को जाउथिला। मु तो से समय बहुत छोट थिली, पाखापाखी 6-7 वर्षर। सेतिपई बिल्कुल धुआं मिसा स्वप्न भली मो जीवन मोर मने अछि। मोर गोटे भाई आ भौणी मोठु बड़ थिले आ गोटे भाई छोट थिला। घरे खाइबार एमिति भाबरे अभाव थिला जे केबे केबे आमको बहुत कष्टरे रुटी गोटे किंबा फाळे फाळे रुटी मिलुथिला। आमे अन्य छुआ मानक भली स्कूल भी जाउ नथिलु। पैसा नै जिनिस खाइबा पई किनिबा तो दूरर कथा थिला। मोर भल भाबरे मने अछि जे गोटे थर आम गाँ रे मेला पड़िथिला, जेउठिकी जिबा पई आमे भाई भौणी सबु जिद्दी करिथिलु। आम बापा आमको कड़ाकड़ी भाबरे मना कले, हेले आमे मानिलुनी आ निज माँ सहित मेला को चली गलु। काहेकि ना मोर हृदय आम समस्तंकु कांदिबार देखि तरली जाइथिला। जना नहीं से केउ दिन थिला, हेले ताहा मो जीवनर सबुठु खराब दिन थिला। मु मो माँ आ बाकी 3 भाई भौणी को सहित मेला को चली गली। लोक मानकर एते भीड़ देखि मु डरी गली। मु मो बड़ भौणीर आंगुठी को धरी रखिथिली। मेला रे विभिन्न प्रकार जिनिस आ दोली देखि आम मनरे लोभ आसीगला, हेले आम पाखरे एते पैसा नथिला कि आमे कोनोसी जिनिस किनि पारि थांतु। मो भौणी कहबाकू लागिले जे माँ मु दोली खेलिबी, तो मु कहबाकू लागिली कि माँ मु जिलापी खाइबी। तो मो माँ रागरे कहले कि मो पाखरे बिल्कुल भी पैसा नहीं। मु तुम माने को केवल मेला बुलेबाकू आनिची। तमे माने मेला रे बुल, लाइट देख आउ जल्दी जल्दी घर को चलो। हेले अचानक मेला रे लोक माने दौड़ा दौड़ी करबाकू लागिले। माँ आमको नहीं गोटे कोणरे छिड़ा हो गला, हेले मु बुझी पारु नथली कि सेठी कोन होउची। तापरे मो माँ कहला कि चलो जल्दी घर को चलो, नहले आमे एठी फसी जिबा। एहा कहि मो माँ 3 भाई भौणी को नहीं आगे आगे चलीबाकू लागिला। मु बहुत छोट थिली। अचानक मो पाद कोनोसी जिनिस उपरे अटकी गला आ मु सेठी ही पड़ी गली। मो हाथ मो भौणी हाथरू खसी जाइतिला, हेले केही भी मो पई अटकी नथिले। मु मो माँ को डाकी चलीथिली, हेले मेलार भिड़ भाड़ गहली भितरे मो स्वर जेमिति कोठी हजिगला। मो माँ भाई भौणी माने मो नजर कुआडे हजिगले आ मु लोकमानक दला चकटारु बंची गोटे कोणरे जाई छिड़ा होई गली। मु मो माँ को बहुत डाकिली आ ताको एपट सेपट खोजिबा पई बहुत चेष्टा करिली, हेले नाही मते मो माँ कोठी मिलिला, नाही मो भाई भौणी माने। मु सेठी छिड़ा होई बहुत जोर रे कांदुथिली। जेतेबेले कि किछि समय परे गोटे स्त्री लोक मो पाखकु आसीगला आ पचारिबाकू लागिला कि एठी छिड़ा होई कोन पई कांदुचु। मु कहली कि जणा नाही, मो माँ केउठी हजि जाइची। तो से स्त्री लोक जनक कहबाकू लागिले कि तू चिंता करनी, मु तते तो माँ पाखकु नै जिबी। मु जेतेबेले एहा सुनिली तो कांद बंद करी ता सहित जिबाकू लागिली। से स्त्री लोक जनक मते ता गाड़ी रे बसई निज घर को नै गला आ कहबाकू लागिले कि एबे तो राती होई सारिलाणी, काली सकाळे मु तते तो माँ पाखकु नै जिबी। तापरे से मते खाइबाकू देले आ क्षीर ग्लास भी। यह देखि तो मु बहुत खुशी हो गली। मु खाइबा खाई क्षीर पीली आ सेठी ही सोई पड़िली। जेतेबेले सकाळ हैला तो से मते बहुत भल जलखिया खाइबाकू देले आ कहबाकू लागिले कि ए ड्रेस पिंधि रेडी होई जा, तापरे आमे जिबा। ड्रेस देखि मो मन रे लोभ आसीगला। मु जल्दी ड्रेस बदलै नेली। तापरे से स्त्री लोक को कहली कि आंटी चलो मते मो माँ पाखकु नै चलो। तो से कहबाकू लागिले कि मु तो माँ को खोजिबा पई बहुत चेष्टा करिली, हेले से मते कोठी मिलिले नाही। सेति पई जेबे पर्यंत तो माँ रो कोनोसी खोज खबर न मिलिची सेबे पर्यंत तू मो पाखरे रहि जा। मु एहा सुनी चुप होई गली। मो आखिरु लुह आसीगला। तो से कहबाकू लागिले कि मु तते मो झियो परी रखिबी, तते केबे भी कोनोसी जिनिसर अभाव भी होबाकू देबिनी। जेतेबेले तो माँ मिली जिवो तेबे तू तो माँ पाखकु चली जिवु। से मते मो ना पचारिले आ मते खेलिबा पई खेलना मध्य देले। एमिति भाबरे मु आंटी को पाखरे रहिबाकू लागिली। मते सेठी रहिबार किछि दिन ही बितिथिला। गोटे दिन सेठी की आउ एक अंकल आंटी आसीगले आ मते निज सहित नै गले। से माने कहिले कि आमे तो माँ को देखा करिथिलु, हेले तते तो माँ रखिबाकू मना करिदेले।
से कहउचंती कि मो पाखरे पूर्वरु ही बहुत छुआ अछंती, सेथिपई मु शालिनीर बोझ उठेई पारिबिनी। सेथिपई तू आजिठू आम सहित रहिबु। मु तो बहुत छोट थिली, सेथिपई मु ए सब कथा बुझी पारु नथिली। सेथिपई मु कांदिबा आरंभ करिदेली तो अंकल मते गाली करी चुप करैदेले। एबे मु तांको सहित तांको घर को चली गली। तांको घर भी गोटे गाँ रे बिल्कुल आम गाँ परी ही थिला, हेले तांको घरे कोनोसी छुआ नथिले। से दुई जण एकुटिया थिले, सेथिपई मते पेट भरी भरी खाइबाकू तो भात मिली जाउतला, हेले भलो पाइबा मिलु नथिला। प्रथमे प्रथमे तो मते मो बापा माँ भाई भौणी को कथा बहुत मने पडुतिला, हेले धीरे धीरे मु सेमानकू भूलिबाकू लागिली। नुआ माँ आ बापांक पाखरे ही मो मन लागी गला। मो नुआ बापा सहररू माल आनी गाँ दोकान रे सिलाई करुथिले, आ माँ घरे छुआ मानक पोशाक बिक्री करुथिले। गाँ रे बहुत सारा स्त्री लोक माने पोशाक किनिबा पई आम घर को आसुथिले। माँ तांको कहउथिले कि ये होची शालिनी आम झियो, आमे ताकू एक अनाथ आश्रमरू निज झियो करी आनिचु। एहा सुनी सब स्त्री लोक माने मो नुआ मार प्रशंसा करिबाकू लागिले। आ मु आश्चर्य होई जाउथली कि मते तो कोनोसी अनाथ आश्रमरू आने जाइनी, बरं मु तो मेला रे हजी जाइथिली। तापरे मते मो जन्म कला माँ कथा मने पड़ीगला, जे कि मते निज पाखरे रखिबाकू मना करि देइथिला। सेथिपई एबे मु मो जन्म कला माँ को घृणा करिबाकू लागिथिली। मो नुआ बापा माँ मोर स्कूल रे ना लिखै देले। आम गाँ छोट गाँटे थिला, हेले तथापि भी एठी स्कूल तयारी करा जाइथिला। मु भी सेठी पढ़िबाकू लागिली। माँ सारा दिन घर कामरे एवं पोशाक बिक्री करिबारे व्यस्त रहुतिला, आ बापा को निज कामरू फुर्सत ही मिलु नथिला। जना नाही एमाने मते काहेकि निज सहित नेई आसीथिले। मो पाखरे कोनोसी खास माने रखु नथिले। दुई जन जाक निज निज कामरे व्यस्त रहुतिले। सेमाने मते निज झियो बनेई त आसीथिले, हेले झियो भली स्नेह देउ नथिले। जेमिति जेमिति मु बड़ होई चलिली तो मते जना पड़िला कि सेमानक बाहाघर को 15 वर्ष बीती जाइथिला। तापरे मध्य सेमानकर कोनोसी संतान होई नथिला। सेइथिपई एमाने मते निज झियो बनेई निज घर को नै आसिले। एमिति भाबरे समय बीती चलिला। मते निज झियो बनेई आनिबा वाला निज व्यस्त बहुल जीवन भितरे मते समय मध्य दउ नथिले। मु भी निज पाठ पढ़ा एवं अल्प बहुत घर कामरे व्यस्त रहिबाकू लागिली। मो बापांक स्वभाव बहुत कड़ा स्वभावर थिला, सेतिपई से मो माँ को छोट छोट कथारे गाली करि दउथिले, हेले मते बहुत कम गाली सुनिबाकू पडुथिला। हां, बापांकर सब राग माँ उपरे ही सुझेई दउथिले, आ माँ तार सब राग मो उपरे सुझौथिला। से मते बाडौ नथिला, हेले निज कथारे मो मन पोड़ी दउथिला। मु एहा भाबुथिली कि जदि एमानकू संतानर आवश्यकता नथिला, तेबे एमाने मते निज सहित काहेकि आनुथिले। बोधे निजे निजर एकुटियापण को दूर करिबा पई किंबा लोकमानक कथारु बंचिबा पई मते मो प्रश्नर उत्तर मिल पारु नथिला। एमिति ही समय बीती चलिला, आ मु जवान होई गली। मु +2 पर्यंत पाठ पढ़ी सारिथिली। मु पाठ पढ़ारे बहुत विचक्षण थिली। मु बापा को कहिली कि मु आगो को पढ़िबाकू चाहूची, सेतिपई मते सहर को पठेई दियो। हेले बापा कहिबाकू लागिले कि आम घरे झियो माने एते अधिक पढ़ंतिनी, सेतिपई मु तथे आगो को पढ़ेई पारिबिनी। मु नीरव होई गली, आ बापा माँ को सहित बहुत कम कथा हेबाकू लागिली। जेतेबेले किछि दिन परे बापा अनुभव कले कि मु एबे दुखी रहिबाकू लागिछि त से मो मन दुखर कारण जानि गले। से बुझिगले जे मु आगो को पढ़िबाकू चाहूची। ए कथारे मो उपरे एते प्रभाव पड़िथिला जे मो देह भी खराब रहिबाकू लागिला। काहेकि ना मु खाइबा पीबा कम करि देइथिली, आ कोनोसी कामरे आग्रह देखौ नथिली। तो बापा मते गोटे शर्तरे सहर को पठेबा पई राजी हेले कि मु केबे भी तांको भरोसा भांगिबी नहीं। मु बापा को कथा देली तो से मते सहर को आंटी को पाख को पठेई देले, जहा पाखरु से मते निज घर को नेके आसीथिले। आंटी एबे पूर्व अपेक्षा बुढ़ी होई सारिथिले, हेले एबे से एकुटिया रहउथिले। तांको काम दाम करिबा पई घरे चाकर बाकर उपस्थित थिले। से 24 घंटा सेमिति एकुटिया रहउथिले। सेठी रहिबार किछि दिन परे मते जणा पड़िला कि आंटी निजर एक बाहागर बिजनेस चलांती, आउ जेउ निसंतान बापा माँ को छुआर आवश्यकता थाए तांको कोठी ना कोठी छुआ दे दियंती। मते आश्चर्य लागुथिले कि ए छुआ तांको पाखकू कुआडे आसुथिला। ए प्रश्न मु आंटी को पचारि नेली। मो प्रश्न रे प्रथमे आंटी टिके हड़बड़ेई गले, तापरे कहिबाकू लागिले कि जेउ छुआ मानकर बापा मान थांदी आउ सेमाने अनाथ होई थांदी, एमिति छुआ मानकू किछि लोक मो पाखरे पहुंचेई दियंती। किंबा आजिकालीर जुग खराब, झियो माने बाहागर पूर्वरु माँ बनी जाउचंती। से माने निज छुआ को जन्म देबा पूर्वरु मारी दउचंती। हेले जदि मते जना पड़ी जाए तेबे मु सेमानकू बुझाए कि 9 मास पर्यंत तू छुआ को रख,
କାହାକୁ ବି ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 9 ମାସ ପରେ ଯେମିତି ହିଁ ତୁ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବୁ ତ ସେ ଛୁଆକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେବୁ। ବଦଳରେ ମୁଁ ଛୁଆର ମାଆକୁ ବି କିଛି ପଇସା ଦେଇଦିଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ଛୁଆଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କର ବି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯାଏ। ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଣ୍ଟି ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଘରେ ହିଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ନିଜ ଅଫିସ୍ ବନେଇ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ତ ସେ ମୋତେ ନିଜ ସହିତ ହିସାବ କିତାବ ପାଇଁ ରଖିନେଲେ। କାହିଁକିନା ମୋ ଇଂଲିଶ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ହିସାବ କିତାବରେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜରୁ ଫେରି ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ସମୟ ପଢ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥା ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି। ଏହା ମୋ ରୁଟିନ୍ ଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ 6 ମାସ ବିତିଗଲା ଆଉ 6 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ କେବଳ 3-4 ଥର ଯାଇଥିଲି। କାହିଁକିନା ମୋ ବାପା 2-3 ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ସହରରୁ ଆସୁଥିଲେ ତ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସବୁ ମାସରେ ଆଣ୍ଟି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଥିଲେ। ମୋ କାମରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲି। ବାପା କହିଲେ କି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ପଇସା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଦେଉଛି, ଆଗକୁ ତୋ ବାହାଘରର କାମରେ ଆସିବ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ନୀରବ ରହିଲି। ମୁଁ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି କାହିଁକିନା ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ପଢ଼ିବାର ଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା କି କଲେଜରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଗଲା ଆଉ ତା ନୋଟ୍ ବନେଇବା ବିଷୟରେ ତା ସହିତ କେବେ କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଧୁତାରେ ବଦଳିଗଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁତା ଭଲ ପାଇବାରେ ବଦଳିଗଲା। ସେ ପୁଅର ନାଁ ରୋହନ ଥିଲା। ସେ ଏକ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେ ମୋତେ ତା ବିଷୟରେ କହିଲା ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କି ତା ଘର ଲୋକ ମୋ ଭଳି ଗରିବ ଝିଅକୁ କେମିତି ଆପଣେଇ ପାରିବେ। ରୋହନ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ମୋ ବାପା ମା ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାଲା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥାରେ ଏତିକି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ, କାହିଁକିନା ତମେ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଝିଅ। ରୋହନଙ୍କ କଥାରୁ ମୋତେ କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ତ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ତଥାପି ବି ମନରେ ଏକ ଅଜବ ଡର ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା କି ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପଟରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ରାତିରେ ବି ରୋହନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ରାତିରେ ତୁ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ? କ'ଣ ସେମିତି କୌଣସି ପୁଅ ଅଛି କି ଯାହା ସହିତ ତୋର ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଯାଇଛି? ତ ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୋ କ୍ଲାସର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ଆଣ୍ଟି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ, କାହିଁକି ତୁ ଯେଉଁ ଘରର ଝିଅ ସେମାନେ ବୋଧେ ତତେ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଣ୍ଟିକି କହିଲି କି ରୋହନ ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆଣ୍ଟି କହିଲେ କି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହା ହେବ ତାହା ତ ସାମ୍ନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ମୋତେ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଭାବିବା ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲି। ଯେଉଁଦିନ ମୋର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ତ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଘରକୁ ଆସିଲି ତ ଆଣ୍ଟି କାହା ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି ତ ମୋ କାନ ସେମିତି ଖୋଲାକୁ ଖୋଲା ରହିଗଲା, କାହିଁକିନା ସେ କାହାକୁ ଫୋନରେ କହୁଥିଲେ କି ଶାଲିନୀକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁ ମେଳାରୁ ଆଣିଥିଲି ସେ ଗାଁରେ ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ରୁହେ, ଯିଏକି ଶାଲିନୀର ପ୍ରକୃତ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଲୁଚିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଆଣ୍ଟି ଆଗକୁ କ'ଣ କଥା ହେବେ। ହେଲେ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା, କାହିଁକିନା ଆଣ୍ଟି କାହାକୁ ଫୋନରେ କହୁଥିଲେ କି ଶାଲିନୀକୁ ମୁଁ ମୋର କୌଣସି ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ସେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମୋର ପୁରା ଦାମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଜବାନ ହୋଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସତେଜ କଢ଼ିଟିଏ। ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ଏମିତି ଲୋକ ହାତରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବି ଯେଉଁଠିକି ମୋତେ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ଏକଦମ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନୀରବତାର ସହିତ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲି। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଯଦି ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣି ସାରିଛୁ ତେବେ ଏହା ବି ଶୁଣିନେ, ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ସବୁ ସତ। ତୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ପଇସା ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ଏବେ ତୁ ନିଜେ କହ ଯେ ମୋତେ ସେ ପଇସା ମିଳିବ ନା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଦାୟ କରିବି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଚେୟାର ଉପରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲି କି ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ବି କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତା ପରଦିନ ବାପା ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲ, ଯାହାକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାଙ୍କୁ ଦେଇନ।
बापा यह शुणी आश्चर्य होगले आ से मो आड़ को देखा लगिले। से बुझीपार नथिले जे मते ए सब केमिति जना पड़िला। मु तो तांको सब किछि कहिदेली। बापा आंटी को कहिले कि मु तुमर सब पैसा दे सारिची, एबे तमे केउ पैसा कथा कहूच आ तुमको ए सब कथा सालिनी आगरे कहिबार कोन आवश्यकता थिला। तो आंटी कहिबाकु लागिले कि जेउ पैसा तमे माने मते देइथिलो सेते बेले तो ये बहुत छोट थिला। मते जणा नथिला कि ये बड़ हैला परे एते सुंदर होई जिवो बोली। मते आउ पैसा दियो, नहले मु मो पैसा एवं मो उपाय द्वारा रोजगार करि परिबी। मु एमिति छिडा होइथिली जेमिति मु दुकान रे बिक्री करा जाउतबा जिनिस थिली, जहार कि नीलाम डका जाउतला। मो आखिरु लुह झरी चालिथिला। मो बापा भी रागी गले आ कहिबाकु लागिले कि जदि तमे एमिति किछि भी करिवो तो मु तुम नारे पुलिस रे सब कहि देबी। जहा भी कलाकारनामा तुमे करूच सब किछिर पर्दाफाश कर देबी। एतिकी सुनिबा मात्र के आंटी टिके डरी गले। मु भी आश्चर्य होई बापांको मुह को देखिबाकु लागिली केउ कलाकारनामा विषय कथा हेउथले माने। तापरे बापा कहिबाकु लागिले कि याकु मु निज सहित नेकी जाउची, एबे आउ तम पाखरे से रहिबनी। सेतेबेले आंटी रागरे आसी बापांको रोहन विषय सब कहिदेले। तम झियो तो नुआ कारनामा करि बसिची। बापा एहा सुनी आहुरी रागी गले आ मते निज सहित गाँ को नहीं चली गले। गाँ को जाई माँ को सब कहिदेले। तो माँ मते बाड़ेबाकु लागिला आ बापांको कहिबाकु लागिला कि मु कहिथिली ना कोनोसी परर रक्त केबे भी निजर होई परिबो नाही बोली। देख एबे या हमको केउ दिन देखाउची। बापा कहिबाकु लागिले कि एमिति किछि भी हबनी, गोटे सप्ताह मध्यरे मु ही ता बाहागर करई देबी। जदि या हमको पर करि पारे तेबे मु भी ताको देखै परिबी जे निजर आ परर कोन होई थाए। आज पर्यंत मु ता बापा साची ता लालन पालन करिथिली, हेले एबे ये भी देखिबो जे मो नाक काटिबार कोन परिणाम भोगिबो। एहा कहि बापा मते गोटे रूम रे बंद कर देले। मु से दिन बहुत कांदिली, काहेकि ना सारा जीवन मु निज जन्म कला बापा माँ को बहुत ही खराब भाबिथिली। आउ एहा भाबुथिली कि मो माँ जानी सुनी छाड़ी चली जाइथिला, हेले सत एहा थिला जे से बिचरा तो आज पर्यंत ही मो पई तरसी जाउथबो। आंटी मते मेलारू किडनैप करथिले आउ तापरे पैसा नै एमाने को बिक्री कर देइथिले। जेउ माने कि मोर आदर मध्य कले नाही, याटू भलो होई थांता कि एमाने मते मारी देइ थांते, हेले एबे किछि होई पारि न थांता। जना नाही मु केउ गाँरु थिली आ मो बापा माँ किए थिले। ए सब कथा भाबी भाबी मो मस्तिष्क खाली होई जाइथिला, हेले मो कांद कटार कोनोसी उपरे प्रभाव पडु नथिला। आ बापा तो जना नाही कहा सहित मो बाहागर स्थिर कर देइथिले। मु बहुत कांदिली, निज बापांक सामने रे हाथ जोड़ी बहुत नेहुरा हेली जे मु रोहन को बहुत भल पाउची। आ से जणे बहुत भल पिला, आ से भी मते बहुत भल पाए। मो सहित एमिति किछि जबरदस्ती कर नाही, हेले मो मुहरु अन्य कोनोसी परपुरुषर ना सुनी पुरुणा जुगर चिंताधारा रखुथबा मनीष मो बापा आहुरी जोर रे रागरे उत्तप्त होई गले। से मो गालरे एक शक्त चापड़ा मारिथिले। मु थरी थरी पड़ी जाइथिली। मो बापा कहिबाकु लागिले कि जेउठी तो बाहागर स्थिर करा जाइछि सेठी ही तो बाहागर हेबो, आउ बाहागर परे तोर आम सहित कोनोसी संपर्क रहइबो नाही। आमे आगरो भी निसंतान थिलु, आउ तते ए घरु बिता करिया परे मध्य पुणी थरे निसंतान होई बंची परिबु। आउ बापा कहितबा अनुसाई गोटे सप्ताह परे मो बाहागर स्थिर होई गला। रोहन भल पाइबाकु निज मनरे चापी रखी विनोदर स्त्री बनी मु ता घर को चली आसिली। विनोद जने गरीब घरर थिला। से निज बापा मांकर एकमात्र पुओ थिला। तांको बापांकर देहांत होई सारिथिला, आउ तांको माँ मो बंचिबा मुस्किल करबा पई एबे पर्यंत भी जीवित थिले। विनोद मो ठारू बयस रे 2 गुण बड़ थिले, देखिबा पई मध्य बहुत असुंदर थिले। से मोर बिल्कुल भी पसंद नथिले। जना नाही मो बापा मोर कोन देखि मो बाहागर विनोद सहित करई देले। जदि तांकर निजर झियो होई थांती तेबे से केबे भी ता सहित एमिति करि न थांते। से माने जणा नाही मोठु केउ प्रतिशोध नैथिले, जहा कि मो जीवन को नरक बनै देथिला। मो सासु बिल्कुल एक भूतुणी सासु थिले। सब बेले तांक पाटिरु किछि ना किछि एमिति बाहरी जाउथला जहा कि मो मुंड खराब करि दउथला। केबे से मते चरित्रहीन बाजे झियर ताना देउथले तो केबे मो करूथवा कामरु खुण बाहर करी मते अपमानित करूथले। से भल भाबरे जानिथिले कि मु तांको पुओ को बिल्कुल भी पसंद करे नाही। सेति पई से मो सहित आहुरी भी खराब व्यवहार करूथले। निज माँ भली विनोद भी भारी निर्दय थिले आउ असभ्य भी। जदि से जड़े हृदयवान लोक होई थांते तेबे बोधे धीरे धीरे मु तांको निज स्वामी भाबरे ग्रहण करि नै थांती। बाहागरर प्रथमे प्रथमे मु तांको खाप खुई चलिबाकू बहुत चेष्टा कलिली, हेले विनोद अपाठुआ मूर्ख एवं पुराणा कालिया चिंताधारार मनीष थिले। जदि मु भलरे सजई होई बसी जाउथली तो से मो ऊपर संदेह करिबाकू लागुथिले, आउ कहुथिले कि कोन तमे एबे आउ काहाकू देखा करिबाकू जाउछ ना कोन, जेउथि पई कि एते सजई होई घरे बुलुछ।
ଭଦ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏମିତିକା ଲକ୍ଷଣ ହୋଇନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏ ବାଜେ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ବି ଘୃଣା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଏବେ ବିଲକୁଲ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିନୋଦ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ମାର କଥାରେ ଆସି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଉସୁକାଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଜୋର ଜୋରରେ ସେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ତ ସବୁ ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲା। ନିଜ ମାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମୋତେ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ଭିତରେ ରାଗ ଏବଂ ଘୃଣାର ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ମୁଁ ବିନୋଦଙ୍କ ହାତରୁ ଠେଙ୍ଗାଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲି ଆଉ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲି ଆଉ କହିଲି କି ଆଜି ପରଠୁ ତମେ କିମ୍ବା ତୁମ ପୁଅ ଯଦି ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତେବେ ମୁଁ ଏଇ ଠେଙ୍ଗାରେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ତୁମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଫଟେଇ ଦେବି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବେ ବହୁତ ସହିଲେଣି। ମୁଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଥିଲି କି ବିନୋଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଡରିଗଲେ। ମୁଁ କ୍ଷତାକ୍ତ ବାଘୁଣୀ ପରି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲି। ମୋ ଶାଶୁ ମୋର ଏ ରୂପ ଦେଖି ଡରିଗଲେ ଆଉ ନିଜ ରୁମକୁ ଯାଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ କଥା ହେବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ବିନୋଦଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ବିନୋଦ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସୀମିତ କରି ନେଇଗଲି। ମୁଁ କେବଳ ସେ ସମୟରେ ହିଁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ କି ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରୋଷେଇ ସାରି ନିଜ ଖାଇବା ନେଇ ମୁଁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ରୁମ୍ର ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲି ଆଉ ନା ହିଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି କଥା ହେଉଥିଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଘରୁ ଲୁଚି ପଳେଇ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଲି ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା, କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରେ ବାହାଘର ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଦେହ ଖରାପର ବାହାନା କରି ଘରେ ରହିଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ମା ପୁଅ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ ତ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଘରୁ ବାହାରିଗଲି ଆଉ ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେ ରାସ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନଥିଲା। ମୁଁ ସିଧା ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ ମୋତେ ନିଜ ଘରେ ଜାଗା ଦେଲା ଆଉ କହିଲା କି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚାକିରି ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ 1 କି 1.5 ସପ୍ତାହ ତା ଘରେ ରହିଲି ଆଉ ତାପରେ ତା ବାପା ନିଜ ଚିହ୍ନା ଜଣାରେ କହି ମୋର ଏକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରାଇଦେଲେ। ମୁଁ ଏତେ ପଢ଼ା ଲେଖା ତ ନଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ଇଂଲିଶ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚାକିରି ମୋତେ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଗଲା। ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ହଷ୍ଟେଲକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଗଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏକ ଭଲ ଓକିଲ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ବିନୋଦ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ବିନୋଦ ଭଳି ଅମଣିଷ ଏତେ ସହଜରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ସହରକୁ ଆସିଲି ତ ରୋହନଙ୍କ ଭାବନା ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ଯେବେଠୁ ମୋ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ରୋହନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଏବେ ମୋ ବାହାଘର ହୋଇସାରିଛି ତ ଏବେ ରୋହନ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ବି ପାପ। ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ମୋ ମନରୁ ରୋହନକୁ ଭୁଲେଇ ପାରିନଥିଲି। ମନ ଚାହୁଁଥିଲା କି ଗୋଟେ ଥର ରୋହନ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତାପରେ ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ଜଣେ ବିବାହିତ, ତେବେ ସେ ଭଲା କେମିତି କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ କାହିଁକି ମୋତେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରିବେ। ବାସ୍ ଏହା ଭାବି ମୋ ହାତ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ଚାକିରି କରିବାର ଯେତେବେଳେ 1 ମାସ ପୁରିଲା ତ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ମୋତେ ଅଫିସର ମିଟିଂ ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ସେ ମୋ କାମରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ ଜଏନ୍ କରିଲି ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ବିଦେଶରେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ମୋ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ କି ଏ କମ୍ପାନୀ ବିଲକୁଲ ନୂଆ ଆଉ ଜଣେ ଯବାନ ଯୁବକ ଏହାର ମାଲିକ, ଯିଏକି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ସଫା ହୃଦୟର ଯୁବକ। ମୁଁ ନିଜ ବସ୍କୁ ଦେଖା ନକରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଏହା ବି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ମୋ ବସ୍ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ବସ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଗଲି ତ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କାହିଁକି ନା ସେ ବିଲକୁଲ ବି ଯବାନ ଥିଲେ। ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଆମ ସମାଜର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏମିତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା। ସେ ମୋ କାମରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ଆଉ ମୋ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିଗଲି ତ ମୋ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲି ଯେ ବିନୋଦ ଭଳି ଅମଣିଷ ପାଖରୁ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଥିଲି ଆଉ ମୋ ନିଜ ଜୀବନର ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ନା ହିଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି ନା ହିଁ ସେ ଆଣ୍ଟିକୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ସଚୋଟ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ପାଦରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ବସ୍ ମୋତେ 2ୟ ଥର ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ହାତରେ ଧରିଦେଲେ। ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେଇ ସେ କାମ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସାରି ବସ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲି ତ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ସେ ମୋତେ ନିଜ ସହିତ ଲଞ୍ଚର ଅଫର ବି ଦେଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ନାଁର ଭାବ ରଖିଥିଲି, ହେଲେ ସେ କହିଲେ କି ମୋତେ ନିଜର ଛୋଟ ଭାଇ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବି ନିଅ। ଯଦି ତମେ ମୋ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିବ
तेबे मते बहुत खुशी लागिबो। तांका कथा सुनी मो मन भरिगला आ मते मो दुई भाईंका कथा मने पड़ीगला जो माने कि अनेक वर्ष तले मोठू दूरे जाइथिले। मु बसको सहित लंच पाई चली गली। या भितरे से मते मो विषय पचारिले तो मु तांको मो विषय सर्ट रे अल्प किछि कहिदेली। हेले से कहिबाकू लागिले कि जणा नाही काहेकि ना मते तम भितरे आपणार अनुभव हुए। जदि तमे खराब भाबिबो नाही तेबे मु तुमको दीदी कहि डाकी परिबि कि। मु खुशी खुशी रे तांको अनुमति दे देली। आ से मोठू मो फोन नंबर मध्ये नेले आ कहिबाकू लागिले कि जेबे भी कोनोसी आवश्यक पड़िबो तेबे बिना द्वंद्वरे मते फोन कर देबो। से दिन परटू केबे केबे मोर तांको सहित फोन रे कथावार्ता होई जाउथुला। आ तापरे गोटे दिन जेतेबेले मो देह बहुत खराब थिला आ मो ऑफिस आसी गली तो तांकर मो पाखक कॉल आसिला। से कहिबाकू लागिले कि मु तुम हॉस्टल बाहर बसिची, तमे जल्दी बाहर को आस, मु तुमको डाक्टर को पाखक नै जिवि। मु प्रथमे तो तांको मना कर देली। हेरे जेतेबेले से न मानिले तो मु तळको ओल्ही आसिली। आ से मते क्लिनिक को नै गले। डाक्टर मते किछि औषध खाइबाकू देले। फेरिबा समय से मते खाइबा पई कहिले। खाइबा समय कथा कथारे से मते कहिले कि तमे मो भौणी शालिनी दीदी। मो पाटिरु तो कोनोसी शब्द बाहरु नथिला। मु तो बास खाली कांदी चलीथिली आ निज भाई को कुंढई धरी एते वर्षरु छटपट हेउथवा मो मन को सांत्वना देउथली। मो भाई मो मुंडरे हाथ रखी मते चुप करैला आ सीधा निज घर को नै आसिला। से कहिला कि जेतेबेले तू हजि जाइथिलु तो बापा माँ तते बहुत खोजिले, हेले तू कोठी भी मिलिलु नहीं। हेले जेबे पर्यंत सेमाने जीवित थिले तते खोजिबा पई बहुत चेष्टा करथिले। आ तापरे निज मनरे तते देखिबा इच्छा रखी ए दुनियारू चली गले। मु शुभम को बड़ भाई आ भौणी विषय पचारिली ताकि सेमाने कोठी आ केमिति अछंती। तो से मते समस्तक विषय कहिला। मु कहिली कि मु मो भाई भौणी मानको देखा करबाको चाहूची। शुभम कहिला कि भाई एई शहर रे रहउचंती, मु तते तांका पाखकू देखा करैबा पई नै जिवि। आमे समस्ते एई शहर रे रहउचु, केवल बड़ दीदी गाँ रे रहउची। समस्त को देखा करबा पई मो हृदय छटपट हेउथला आ मो पई एहा कोनोसी चमत्कार टु भी कम नथिला जे एमिति भाबरे अचानक मते मो परिवार मिली जिवो। तापरे से मते मो निज विषय पचारिबाकू लागिला तो मु ताको मो जीवनर सब कहानी सुनै देली। जहाको सुनी ताको बहुत अनुताप हैला। हेले तापरे भी से भगवान को बहुत धन्यवाद जणैला जे मु ताको मिली गली। से मते चाकरी करबा पई मना कर देला आ कहिला कि एबे तू घरे बसी आराम कर, तो भाई अछि ना। एहा सुनी मु हसिबाकू लागिली। शुभम बड़ भाई को फोन करी सब कथा कहिदेला आ दीदी को फोन करी बड़ भाई घर को डाकी देला। रविवार दिन मते नै घर को गले। आमे समस्ते परस्पर को देखि बहुत समय पर्यंत कांदी चलीथिलु आ बहुत समय पर्यंत कथा होई चलीथिलु। मो बड़ भाउज बहुत भल थिले। से आमको बहुत स्नेह स्वागत करथिले। आ जेतेबेले मो भाई माने मते मो आगामी जीवन विषय पचारिले जे एबे मु आगो को कोन करबाकू चाहूची, काहेकि ना सेमाने चाहुतले जे मु बाहा होई निज जीवन रे बहुत खुशी रे रुहे। मो मुंडरे पुणी थरे रोहन को भावना आसीगला। मु शुभम को कहिली कि मु केवल गोटे थर शुभम को देखा करिया पई चाहूची। जना नाही काहेकि एबे मो हृदय छोटो आशाटी थिला कि बोधे ए पर्यंत भी रोहन मते भल पाउथबो। आउ सेही आशारे मु रोहन को देखा करिबाकू चली गली। से निज बापांको बिजनेस संभाळिबाकू लागिथिले। मु तांको कॉल करिली। कॉल करिबा समय मो आंगुठी बहुत जोरे थरुथुला, हेले मु साहस करी तांको नंबर डायल कर देली। मो स्वर सुनी से खुशी हो गले। मु तांको देखा करिबा पई गोटे होटल को डाकिथिली। परस्पर को देखि आमे बहुत खुशी होइतिलु। रोहन को आखिरे एबे चमक आसी जाइथिला। कॉफी पीबा समय मु तांको मो विषय सब किछि कहिदेली। हेले मो बाहागर एवं डिभोर्स विषय सुनिबा मात्र के जना नाही काहेकि के जानी रोहन को मुहर चमक अचानक हजिगला। से कहिबाकू लागिले कि सत्य कहिबाकू गले मो बापा माँ मध्य मो बाहागर स्थिर कर दैचंती आ किछि दिन पर मो बाहागर मध्य होई जिवो। मु बुझी जाइथिली जे रोहन जने विवाहित एवं तापर जने छाड़पत्र नैथिबा झियो को बाहाबाकू चाहुनाहांती। मु भी मो मनर भावना को थापुडे सुआई देली। जेतेबेले रोहन निज जीवन रे आगो को बढ़ी जाइथिले तेबे मु तांको काहेकि बा अटकै थांती। मो भाई भौणी माने मो उपरे बहुत चाप पकेइले जे मु बाहा होई जाए। हेले एबे बाहागर एवं भल पाइबा भली शब्द उपरु मो भरोसा भांगी सारिथिला। मु सफा सफा मना कर देइथिली जे मते बाहा हबार नाही। समस्ते लक्ष्य चेष्टा करी बुझेबा परे मध्य मु राजी होई नथिली। आउ तापरे मो भौणी एवं मो दुई भाई को मो जिद सामने मुंड नुइबाकू पड़िला। किछि दिन परे आमे समस्ते मिसी शुभम रो बाहागर करै देलु। बाहागर ए फंक्शन मो जीवनर सबुठु मनलोभा फंक्शन थिला, काहेकि ना ए फंक्शन रे मो परिवार मो सहित थिला। एबे मो जीवन रे कोनोसी अभाव नाही, बास केवल भितरु एक खालीपण अनुभव हुए। बोधे रोहन को मो हृदय बाहर कर पारिनी आ नाही केबे बाहर कर पारिबी।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ରୋହନକୁ ଭୁଲି ମୋତେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ, ନା ରୋହନକୁ ଭଲ ପାଇ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସାଇତି ରଖି ଏମିତି ହିଁ ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେବା ଉଚିତ? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।